Bonjour les élèves, dans cette vidéo, Inch'Allah, on va reprendre la correction de la série sur les suites numériques. Donc, aujourd'hui, on fait l'exercice 3 et 4. Soit AN, n supérieur ou égal à 1, et BN avec n supérieur ou égal à 1, les suites définies par A1 égale à 1 sur 3, c'est le premier terme, et AN plus 1 égale n plus 3 plus 2n fois AN, tout divisé sur 3n plus 3. Cela, quel que soit n, appartient à n étoile. Sachant que Bn égale à n facteur à 1 moins An. Alors la première question, montrer que quel que soit n appartient à n étoile, An inférieur strictement à 1 et que la suite An est strictement croissante. Alors, باش نبداو بهاد la question, باش نبينو أن An inférieur strictement à 1, on remarque بأن la suite ديالي An ما عنديش l'expression ديال An, mais par contre عندي l'expression ديال An plus 1 اللي معطيه لينا en fonction de An. يعني كيف ما كنلاحظوا هنا An plus 1 معطيه لنا en fonction de la suite An. دونك هنايا غادي نقدر نفكر انني باش نبين هاد لا كيسيون غادي خصني نستعمل لا ريكورونس. علاش؟ لانني غادي نسوبوزي ان لا بروبوزيسيون اي فري بور An وغادي نحاول نبينها بور An plus 1 اللي عندي فيها هاد l'expression. Donc on va commencer. Alors pour n égale à 1, on a A1 égale à 1 sur 3. Donc il est vérifié pour le premier terme, il est inférieur strictement à 1. D'accord? Donc UN il est inférieur, ou la AN, puisque AN il est inférieur à 1 pour n égale à 1. Donc je nous allons dire l'étape suivante, on va supposer qu'il est vrai pour AN et on va montrer wesh AN plus 1 inférieur strictement à 1. D'accord? Donc soit n appartient à n étoile, on suppose que An il est inférieur à 1 et on montre que An plus 1 il est inférieur à 1. Alors les étapes de la récurrence راه déjà شفناهم يعني في 6e année. يعني كتكون l'étape initiale يعني كنبينوا le premier terme, من بعد كتكون la supposition عاد من بعد l'hérédité. دونك داكشي اللي درنا في هاد المراحل هذه. خدينا l'étape initiale, après on a supposé pour An et في l'étape suivante يعني غادي نبينوا pour An plus 1 واش غادي تكون صغر من 1. دونك غادي ننطلقوا من لا بروبوزيسيون ديالنا. غادي نقولوا on a An déjà كنعرفوا ان An il est inférieur strictement à 1. alors غادي ننطلقوا من هاد لا سوبوزيسيون باش نخرجوا لينا هاد An plus 1. alors شنو كنلاحظوا هنايا في البسط ديالنا في النوميراتور ان عندي 2 fois n fois An. دونك غادي نضرب هاد لو تيرم اللي كاين ا غوش غادي نضربو في 2n. alors إلا ضربت في 2n اللي هو sûrement un nombre اللي هو بوزيتيف لأن n appartient à n étoile. 2n إلا ضربته في An غادي يعطيني inférieur، غادي نضرب واحد حتى هو نضربو في 2n غيكون inférieur strictement à 2n. implique l'étape suivante شنو غادي ندير؟ غادي نحاول نزيد 3 كيما عندي في لو نوميراتور. دونك غادي نزيد لو تيرم ا غوش غنزيدو 3 بلس 2n fois n غادي يعطي ليا صغر strictement من 3 بلس 2n. و يعني في لا dernière étape غادي نحاول نزيد n لهاد لي تيرم بجوج. n est un nombre positif دونك الا زدت واخا كاع يكون نيجاتيف الا زدت في لي تيرم بجوج راه ما غاديش يتبدل والو. الوغ غادي يكون عندي n بلس 3 بلس 2n fois n غادي يعطيني inférieur strictement
A3 AN plus 3 plus 2N. Alors, هنايا غادي يولي عندي N plus 3 plus 2N fois AN غادي يعطيني inférieur strictement N plus 2N غادي تعطيني هي 3N plus 3. Donc هنا qu'est-ce que je remarque? Je remarque بأن le terme هذا اللي عندي à gauche هو le terme exactement اللي عندي في le numérateur ديال AN plus 1. D'accord? وهذا le terme اللي عندي à droite اللي هو 3N plus 3 هو le terme اللي عندي في le dénominateur يعني في المقام. دونك كنلاحظ بأن البسط صغر من المقام وكنعرفوا القاعدة ملي كيكون عندي A صغر من B كاريمون وكيكون B ديفيرون دو 0 الوغ راه A sur B راه غادي يكون صغر من واحد. ديما ملي كيكون عندي البسط صغر من المقام راه كيكون لو تيرم كيكون كامل صغر من واحد. دونك داكشي اللي غادي نستنتجو يعني في هاد العبارة. دونك امبليك شنو غادي ندير يعني غادي نقسم على غادي ندير هاد البسط على المقام غادي يعطيني صغر من واحد ولا نقدر نستعمل هاد الطريقة الثانية أنني غادي نقسم هاد لي تيرم بجوج على 3n بلس 3. إلا قسمت هاد لو تيرم على 3n بلس 3 غادي يعطيني n بلس 3 بلس 2n fois n divisé sur 3n plus 3 غادي يكون صغر من 3n plus 3 divisé sur 3n plus 3 اللي غادي نسامبليفيو به وغادي يعطيني 1. داكوغ هنا خص غير نفيريفي بان هاد لو تيرم اللي غادي نحط اللي غادي نقسم عليه خصو يكون ديفيرون دو 0. انا بيان سور الي ديفيرون دو 0 علاش؟ لان 3n هو سي ان نومبر ستريكتومون بوزيتيف ديجا لان ان ابارتيان ان ايطوال وإلا زدنا ليه 3 راه غادي يكون ستريكتومون بوزيتيف. امبليك ان بلس 1 غادي يكون انفيريور ستريكتومون 1. وكا كنكون بينت يعني بان ان بلس 1 صغر قطعا من واحد. دونك ملي ساليت هاد لي زيتاب كاملين دونك راه نقدر نقول بانه pour tout n appartient à n étoile quel que soit n appartient à n étoile alors je peux dire بان n elle est inférieure strictement à 1. Donc كنكون ساليت ma première question. Maintenant, on reste toujours sur la première question et on montre bien la suite AN est strictement croissant. Alors, comme je l'ai déjà vu le cours, باش نبينو بأن une suite AN est strictement croissante, كيخصنا نقارنو AN plus 1 مع AN. Donc, on a AN plus 1 moins AN. إلا عندي هاد لو تيرم هذا إلا حسبتو خرج ليا لي بوزيتيف دونك إلي كرواسونت، إلا خرج ليا نيجاتيف دونك راه لا سويت AN est décroissante. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va remplacer AN plus 1 sa valeur. غادي تعطيني N plus 3 plus 2N fois AN tout divisé sur 3N plus 3 moins AN égale. Après غادي نحاول نوحد المقام ديالي. غادي يكون عندي غادي نضرب غادي ندير لو برودوي ديال لي مويان هنايا ايغال لو برودوي دي زيكستريم غادي يعطيني هنا لو تيرم غادي نحافظ عليه هو لو ميم. دونك n plus 3 plus 2n fois an moins غادي نضرب an je vais multiplier an 3n plus 3 tout divisé على 3n plus 3 égale. Après je développe le terme اللي عندي في le numérateur. غادي يولي عندي n plus 3 plus 2n fois n moins an fois 3n غادي يعطيني moins 3n fois n moins 3 fois an divisé sur le terme 3n plus 3 égale. Donc implique an plus 1 moins an, ça va donner, donc je simplifie, غادي يعطيني هنايا n plus 3 moins 2n an moins 3n an غادي يعطيني moins n fois an moins 3 an
divisé sur 3 n plus 3 égale. Après, je vais factoriser par an, dn plus 3, moins an facteur an plus 3, divisé sur 3n plus 3, égale. Après, je vais factoriser par n plus 3, n plus 3, facteur a1, يعني déjà هنا n plus 3 donc غادي يبقى لي 1 moins وعندي an مضروب يعني في facteur n plus 3 donc غادي يبقى لي moins an, tout divisé sur 3n plus 3. Donc là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque bien que les termes n plus 3 il est positif parce que n appartient à n étoile. وعندي la même chose هنايا 3n plus 3 il est positif لأن n appartient à n étoile. إلا ضربته في 3 غيكون positif وإلا زدت 3 غادي يبقى positif. دونك غادي يبقى ليا سولمون هاد لو تيرم اللي هو 1 موان ان هذا غادي يكون نيجاتيف. علاش نيجاتيف؟ لأن ديجا كنعرف بأنه نو باردون غادي يكون بوزيتيف. غادي يكون بوزيتيف علاش؟ لأن كنعرف بأن ان صغر من واحد. مادام ان صغر من واحد دونك واحد ناقص ان راه غادي يكون بوزيتيف. دونك هاد لي تيرم بثلاثه n plus 3 il est positif, 1 moins n positif et 3n plus 3 il est positif. دونك هاد لو تيرم كامل غادي يكون كبر من صفر. Et هنا je justifie, je dis puisque an il est inférieur strictement à 1 alors راه غادي يكون عندي 1 moins an غادي يكون كبر من صفر. دونك راه هاد لو تيرم غادي يكون كبر من 0. دونك هنا an plus 1 moins an et il est supérieur à 0. Donc je vais déduire que an est une suite croissante. Donc an avec n supérieur ou égal à 1 est une suite croissante. Est une suite. هنا طلب لينا نديرو strictement croissant. Ensuite strictement croissante. دونك هي راهي strictement croissante لان عندي كبر قطعا من زيرو. عندي كبر قطعا من زيرو. دونك راهي لي strictement croissante. دوكا كنكون ساليت يعني هاد لا كيستيون. Maintenant on passe à la deuxième question. Montrer que Bn est une suite géométrique. Alors un Bn est égal à n facteur 1 moins an. On fait juste un petit rappel, elle a une suite géométrique. Ça veut dire quoi? Bn, une suite géométrique. Alors quand on dit Bn une suite géométrique, il a quand Bn plus 1 égale le nombre réel Q qui est la raison de la suite fois Bn. Donc غادي نحاولوا نحسبوا Bn plus 1 ونخرجوا منها Bn مضروب في واحد لو تيرم اللي هو بوزيتيف. دونك سي سكون فا on a Bn plus 1 égale déjà كنعرف بلي Bn كيساوي n facteur 1 moins n. donc Bn plus 1 غادي يساوي n plus 1. je remplace بلاصة n غادي ندير n plus 1 facteur 1 moins Bn plus 1. alors أنا pardon غادي ندير an plus 1 لأن عندي 1 moins an donc an plus 1. Alors après je vais remplacer an plus 1 يعني بالexpression ديالها. donc غادي يساوي n plus 1 facteur 1 moins n plus 3 plus 2n fois n tout divisé sur 3n plus 3. je remarque bien l'expression ديالي ولات plus ou moins compliquée. يعني بدات القضيه شويه كتصعب. يعني صعب عليا نخرج بان ابارتير من هاد لي زيكسبرسيون هادو اللي شفنا.
مي دو توت مانيير غادي نحاولوا نديرو ان ايسي ونشوفوا واش نقدروا نخرجوا شي حاجه ولا لا. الوغ اول حاجه غادي نحاولوا نوحدوا المقام، يعني غادي نحاولوا نوحدوا المقام ديالنا في لو دوزيام اكسبرسيون. غادي يولي عندي ان بلس 1 كيما العاده فاكتور، غادي نخدم بلي كروشي وغادي ندير يعني une fraction هنايا وغادي ندير 1 فاكتور 3n بلس 3 راه هي 3n بلس 3. غادي ندخل لو سيني موان على هاد لو تيرم، غادي يعطيني موان n موان 3 موان 2 فوا n فوا an tout divisé sur 3n plus 3 égale donc pn plus 1 غادي يساوي غادي ندير n plus 1 facteur غادي نخدم بلي كروشي هنايا et après je vais essayer de simplifier le terme اللي عندي في le numérateur. alors 3n moins n راه غادي تعطيني 2n، غادي نسبق moins 2n fois n moins 2n plutôt 3n moins n راه هي 2n donc غادي يكون عندي plus 2n وغادي يكون عندي plus 3 moins 3 راه كتعطيني 0 divisé sur هنا لتحت غادي نحاول نفاكتوريزي ب 3 غادي يولي عندي 3n plus 3 هي 3 فاكتور لي n plus 1 et voilà et bn plus 1 هنا غادي يساوي هنا غادي نحاول نسامبليفيي ب n plus 1 الفوق مع التحت وغادي يبقى ليا moins 2n facteur an moins 1 divisé sur 3 اللي غادي تعطي ليا هنا ايكال دونك bn plus 1 غادي يساوي غادي نحاول ندخل لو سيني موان لداخل باش يولي عندي ان موان ان كيف ما عندي في ليكسبرسيون ديال bn دونك غادي تولي عندي 2n فاكتور 1 موان ان يعني داك لو سيني موان دخلته لداخل divisé sur 3. هنا كيسكو جو remarque بان n فاكتور 1 موان n سي ديجا bn كيما عندي في ليكسبرسيون. دونك هادي راه كتساوي 2 sur 3 bn دونك فوالا bn plus 1 راه كيساوي 2 sur 3 bn. Et comme ça, je peux déduire ou je peux dire facilement que Bn est une suite géométrique de raison 2 sur 3. Donc, Bn est une suite géométrique de raison Q égale à 2 sur 3. Et voilà. Maintenant, on traite la troisième question. Calculer AN en fonction de N. Alors, on a déjà qu'on a vu que Bn est une suite géométrique. Ou donc, on peut نخرج Bn en fonction de N. Ou puisque on dit Bn يعني كتخرج بدلالة AN, donc غادي نقدر نخرج منها AN. Donc, يعني نديرو جوست ان رابيل على اون سويت جيومتريك، يعني الا بغينا نخرجو لو تيرم ديالها اون فونكسيون دو ان دون مانيير جينيرال هي بي ان كيساوي بي بي افيك بي بي هو لو بروميير تيرم فوا كيو اللي هي لا ريزون ا لا بويسونس ان موان بي، يعني هذه كيف ما شفناها في الكور. et après je vais remplacer هاد لي فاريابل يعني بلي فالور ديالهم كيساوي بي بي لو بروميير تيرم هي بي 1 يعني غادي يكون عندي P1 fois la raison Q اللي هي 2 sur 3 à la puissance n moins P اللي هو n moins 1. داكوغ دونك غادي نحاولوا نحسبوا B1 نشوفوا شحال غتخرج. B1 هي غادي نعوضوها في ليكسبرسيون ديالها هي n فاكتور 1 moins A1 غادي يكون عندي 1 فاكتور 1 moins A1 اللي غادي تساوي 1 moins 1 sur 3 لأنها 1 هي 1 sur 3
اللي غادي تساوي 3 sur 3 moins 1 sur 3 هي 2 sur 3. Donc B1 égale à 2 sur 3. Donc égale à 2 sur 3 fois 2 divisé sur 3 à la puissance n moins 1. Et finalement, راه Bn غادي تساوي لنا implique Bn égale 2 sur 3 à la puissance n moins 1 plus n هي à la puissance n. وهكا كنكون جاوبت على يعني Bn en fonction de n. Maintenant شنو غادي ندير؟ ديجا عندي Bn كتساوي on a Bn كيساوي n facteur a1 moins an. Donc غادي نحاول نخرج an en fonction de Bn. Implique Bn égale n moins n fois an. Implique n facteur an égale an moins Bn. Dites n fois n de l'autre côté à gauche ou جبت Bn à droite. غادي يولي عندي n fois n égale à n moins Bn. Implique an égale n moins Bn tout divisé sur n. Tout divisé sur n. Donc là je vais remplacer Bn de l'expression dialo. غادي يولي عندي an égale n moins 2 sur 3 à la puissance n tout divisé sur n. Et je peux développer هذه أكثر. غادي تعطيني an كيساوي يعني غادي نفرقها n على n هي 1 moins 2 sur 3 à la puissance n fois 1 sur n. دونك الا بغيت نخليها يعني كيف ما معطيه ليا بلا ما نفرقها وسينو نقدر نفرقها يعني على حسب يعني كيف ما بغيت نخدمها وهكا كنكون ساليت يعني ما question. Maintenant on passe à la dernière question de cet exercice. Calculer en fonction de n la somme Sn égale à sigma k allant de 1 jusqu'à n de k fois ak. Donc quatrième question. Sn égale sigma k égale à 1 jusqu'à n de k fois ak. Alors ce que je vais faire, je vais remplacer ak l'expression de la troisième question. Égale sigma k égale à 1 jusqu'à n de k fois k moins 2 sur 3 à la puissance k, cela divisé sur k. كيف ما عندي يعني عوضت هكا بالاكسبرسيون ديالها غير هنايا كنا خدمناها بان يعني كانت عندنا ان دابا حيت ملي عوضت لا فاريابل ان بكا كلشي كنديرو كا يعني غيولي عندي هنا كا موان 2 sur 3 لا بويسونس كا ديفيزي sur كا ايغال سيغما كا ايغال 1 jusqu'à n 2. Je simplifie k مع k كتولي عندي هي k moins 2 sur 3 à la puissance k. دونك هنا اللي غادي ندير هو غادي نفرق هاد لا سوم يعني غادي نخدم بجوج ديال لي سوم. غادي ندير سيغما الاولى غادي يكونوا فيها لي تيرم k 2k égale à 1 jusqu'à n 2k moins une autre sigma 2k égale à 1 jusqu'à n de 2 sur 3 à la puissance k. Alors qu'est-ce que je remarque? Je remarque بأن عندي هنا جوج ديال لي سويت. عندي la première suite اللي هي نسميها مثلا نسميها CK égale à K ولا CN égale à N. هاد la suite الأولى نقدر نسميها مثلا CN égale à N. Je remarque بأن هذه est une suite arithmétique de raison 1. علاش؟ لأن هذه إلا درت CN plus 1 راه كتعطيني N plus 1
اللي كتساوي C de n اللي هي n plus 1. Donc هذه est une suite arithmétique de raison 1. Une suite arithmétique de raison 1. وهذه la suite 2 sur 3 à la puissance k غادي نسميها par exemple غادي نسميها une suite نسميها عندي A عندي B نسميها dn نسميها dn اللي كتساوي 2 sur 3 à la puissance n. Je remarque بأن هذه la suite هذه est une suite géométrique de raison 2 sur 3. علاش؟ لأن dn plus 1 غادي يعطيني 2 sur 3 à la puissance n plus 1 اللي كتساوي 2 sur 3 fois 2 sur 3 à la puissance n اللي كتساوي 2 sur 3 fois dn. Donc هذه dn plus 1 suite géométrique de raison 2 sur 3 علاش؟ لأن dn plus 1 كيساوي 2 sur 3 dn وهذه est une suite la sigma الأولى est une suite arithmétique de raison 1. Donc أنا déjà كنعرف لو كور يعني لا فورمول اللي كنحسب بها لا سوم ديال لا سويت جيومتريك وعندي لا فورمول اللي كنحسب بها لا سوم ديال لا سويت arithmétique. Donc غادي نستعملوهم في les deux cas. Donc c'est ce que je vais faire d'une manière générale. إلا بغيت نحسب لا سوم ديال لا سويت arithmétique غادي يعطي ليا si n moins le premier terme اللي هو p plus 1 divisé sur 2 tout fois cp le premier terme plus cn plus plutôt غادي ندير هنا moins la somme ديال la suite géométrique راه كتكون هي 1 moins la raison q à la puissance n moins p plus 1 tout divisé sur 1 moins q fois le premier terme اللي هو dp. Après je remplace les valeurs ديالهم يعني égal n moins p هو 1 n moins 1 plus 1 غادي يعطيني n donc n divisé sur 2 cp هي c1 راه هي 1 plus cn راه هي n facteur a1 plus n moins هنا غادي يكون عندي 1 moins la raison q قلنا هي 2 sur 3 à la puissance n moins 1 plus 1 هي n divisé sur 1 moins 2 sur 3 fois d1 يعني d1 هي يعني le premier terme اللي هي 2 sur 3 égale n sur 2 facteur n plus 1 moins غادي يكون عندي 1 moins 2 sur 3 à la puissance n 1 moins 2 sur 3 à la puissance n divisé sur 3 il y a 1 sur 2 3 sur 3 moins 2 sur 3 il y a 1 sur 3 fois 2 divisé sur 3 les غادي يعطي ليا égal n divisé sur 2 facteur n plus 1 moins 1 moins 2 sur 3 à la puissance n fois 3 donc 3 مع 3 راه je peux simplifier donc غادي يبقى ليا 2 fois 2 donc اللي غادي يعطي ليا finalement n facteur n plus 1 divisé sur 2 moins 2 plus 2 facteur 2 sur 3 à la puissance n. Et voilà, et comme ça كنكون جاوبت على ma question. يعني je peux développer يعني اكثر هذه l'expression sinon راه الا خليتها غير بحال هكا راه سي ديجا فيها الكفايه. وهكا كنكونوا سالينا لا كوريكسيون ديال هاد l'exercice et on se retrouve في l'exercice prochain.